Again. Sit down. Baka sa tago ka mo. Sit down. Gusto ko, ano ha? Dire-diretso para hindi magalit yung please ha? Oh, what's this? What's this? Ayoko lang si, ano to? Eto. 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 Ay. Eto. 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 Hey! Ang galing! Good! Very good. Oh, ba Eto. yun? Eto. Eto, ano to? Eto. Eto. Ano to? Ano to? Eto. Five. Hanggang five lang siya. Five. Very good ah. Very Parinig niya sa lolo mo, good. tsaka sa tita Lynette. Sana rinig.